डेव्हलपमेंट काउन्सिल आणि गोवा फुटबॉल असोसिएशन्स ह्याच्या जोड पावलान फुडें हाडटात समिट 2024. मुख्य उद्देश ह्या समिटाचो म्हणल्यारूच तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2012 राज्याचो खेळ म्हणून फुटबॉल या खेळाची घोषित झाल्यानंतर आज बरेचशा वेळाच्या आमी पळयतात की फुटबॉलाक बरीचशी एक निराशाजनक किंवा चिंताजनक अशी स्थिती आज उद्भवलेली आसा. पूण ह्याच अनुषंगान ताजेर आमी परत जो 2004-2005 किंवा जी संतोष ट्रॉफी जी आसा ती हल्लीच आमी सुद्दां नेहरू हाजेर आमी चुकिल्ले आसात अशा विशयाचेर कितें आमकां फुटबॉल डेव्हलप करपा खातीर ताजेर डिस्कशन जावपाक जाय, ताजेर डिबेट जावपाक जाय, ताजेर फायन ट्युनिंग जावपाक जाय. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या समीट आज ऑर्गनायज जाल्ली आसा. ही समीट जी आसा ती ऑक्टोबर 9 आणि ऑक्टोबर 10 तारखेक BPS क्लब मडगांव हांगा जावपाचें आसा. ताजो मेन ऑब्जेक्टिव्ह जर आसत जाल्यार आमकां बरेचशे प्रॉब्लम्स, बरेचशे डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स आज फेस करचे पडल्यात ते तांकां धरूनच स्टेक होल्डर्स जे आसात तांचे सजेशन्स जे आसात ह्या एकंदरीत समिटांतल्या माध्यमांतल्यान आमी पळयतात. हे जो ओपनिंग डे जातलें ते म्हणजेच हस्तुकी जातलें बरोबर 9 वरांचेर 9 तारखेक आणि त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले एकंदरीत ऑर्गनायझिंग कमिटीचे चेअरमॅन आणि विद्यमान मडगांवचे आमदार आदरणीय श्री दिगंबर बाब कामत, आमच्यो खेळ आणि युवा वेवहार खात्याच्यो सचिवा मॅडम श्वेतिका संचन आणि बाकीचे सगळे टॉप ऑफिशियल्स ऑफ माय डिपार्टमेंट. मुख्य जो उद्देश जो आसा तातूंत भितर डिस्कशन स्पॅनिंग एन अवर फॉर ईच सेगमेंट विल फोकस ऑन कोचिंग, प्रोफेशनल क्लब्स, एमेचर क्लब्स, प्लेयर पर्स्पेक्टिव्स, इंटर विलेज फुटबॉल, ग्रासरूट youth football and academics, त्याचबरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर. बिसाइड दिस मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप and fan engagement या अशा विविध विषयांचेर मुख्य जे पॅनलिस्ट जे असतात ते डिस्कशन्स करतले. दुसरे दिसा ह्या 10 तारखेक हे जे परत एकदा ओवरऑल डिस्कशन कितें जालें आणि तातूंतल्यान आमी कितें निर्माण करपाक शकता, तातूंतल्यान आमी कशे तरेचे बरे तरेचो हो फुटबॉल मुखार व्हरपा खातीर कितें काम करपाक शकता हेजो सगळो एक रिपोर्ट GFDC आणि GFA दितलो वतलो. आमी ह्या पॅनल्सा भितर एक टॉप नामनेचे अशे प्लेयर्स किंवा ज्यांचो गाडो असो अनुभव आसा अशा बरेचशा आमी जाणकारांक आमी ह्या पॅनलिका भितर आपयलेले आसात. ह्या पॅनला भितर डिस्कशन करपा खातीर समावेश करतले क्लब ओनर्स, टॉप गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोचीस, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, international players and grassroots soldiers who have kept these sports alive at a lower runs. जसे मिनिस्टर झाले की 2012 स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून ताका रिकॉग्नायझेशन मेळ्ळें आणि तेन्ना म्हाका दिसता गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल तेन्ना स्टार्ट जाली पण मुखार व्हरपाक फुटबॉलाचें. पण हालीं तेंपाक एक लक्षांत आयलें की फुटबॉलाचो ज्या पद्दतीन आमी मुखार वचपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन आमचो तसो प्रोग्रेस जाल्लो दिसना. ताज्या भायर वचून पळयत जाल्यार बाकीची थोडी राज्यां ती खंयच नाशिल्लीं एका तेंपार फुटबॉल म्हणजे गोवा, बेंगॉल, केरला इतले पुरते ते सीमीत आसताले. बाकीची राज्यां आतां खूब मुखार पावल्या, मुखार येत आसात आनी ताका लागून आमकां एक चिंतेचें अशें वातावरण सगळे कडेन दिसता आनी चर्चा जाली की कसो पद्दतीन फुटबॉल वयर हाडचो. We asked these experts from who is doing marketing, they will discuss this. See what happens is, it is like of approach from our people. Who wants? First they used to come, they are not coming. See for Bandhavgarh Trophy also, such a great opportunity to come and watch Argentina team. First time in history. Australia, but people didn't come. So we are trying to publicity free, like
it is a process. So in coming days, after this conclusion of our summit, we will try to focus in what is exactly required.